नृपसुष्टोतयित्वाम् अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु ॐ दशिवोणमरूपभ्यां या देवीं सर्वमङ्गलं तयोस्तु स्मरणाप्तुं सां सर्वतो जयमङ्गलो शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्राशीर्भुजयोर्भूतिर्ध्रुवाणि तीर्वतीर्मुव श्रुते सकलकल्याणभासनो यत्र जायते पुरुषो तमजो व्रजामि शरणं मनो सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलो येषामिन्दे वृतस्थो भगवान् मङ्गलायतनुमरे लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवाम् आपदामपदार्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधकशरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ॐ उमामेश्वराभ्यं नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः ॐ सचीपुरन्द्राभ्यं नमः ॐ इन्द्रादि अष्टदिक्पालका देवताभ्यो नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यं नमः सीतारामभ्यं नमः मातापितृभ्यां नमः आग्ने नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधकशरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ॐ श्री सत्यनारायण स्वामी देवाय नमः ॐ उमामेश्वरा देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः सचीपुरन्द्राभ्यं नमः इंद्रादि अष्टदिक्पालक नमस्कारं చేయండి इंद्रादि अष्टदिक्पाल देवताभ्यो नमः सीतारामभ्यं नमः मातापितृभ्यां नमः आग्ने नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय दीपाल पटेल।